ओके व्हाट ओसेनोग्राफी तो जानिଛ ओसेन तो जानिଛ ग्राफी माने ହେଲା स्टडी स्टडी को ग्राफी बोली कहते हैं हाइड्रोस्फीयर କଥା କହୁଛି ଜଳର ଅବସ୍ଥିତି ବା ପରିମାଣ କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି କଣ ଅଛି ହାଇड्रोस्फीयर हाइड्रो माने वाटर स्फीयर माने ସ୍ତର टोटल मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द सरफेस इन द अर्थ कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर पानी जोटी सब अच्छी हाइड्रोस्फीयर पानी कोटी कोटी अच्छी नदी अच्छी नाल अच्छी समुद्र अच्छी अच्छी एयर रे अच्छी आइस फॉर्म रे अच्छी जोटी जोटी सब पानी हाइड्रोस्फीयर बोली कहू अलग अलग फॉर्म जल कौ भाया फॉर्म अच्छी लिक्विड फॉर्म अच्छी सॉलिड फॉर्म अच्छी इन द सेंस आइस फॉर्म अच्छी गैसियस फॉर्म अच्छी इन द सेंस वाटर वेपर कथा वाटर वेपर total mass of the water present in the surface of the earth called the hydrosphere near about 360 madam good evening amara sabita behra madam achandi farm re sunandu near about 367 million square kilometer that is the twice of the surface of the Mars and 9 times the surface of the moon माने पृथ्वीर जेतिक जगार पानी अच्छी जदि आम दीटा मंगल ग्रह मिसे दबा से जगह और 9टा मून मून माने चंद्रमा चांद ताकू मिसे दता सरफेस से जगह केवल पृथ्वी पैसिफिक ओशन बहुत बड़ होगा अबाउट 98% ऑफ द वाटर इन द ओशन पकेजी आर रिलेटेड यूपीएससी रे फिल्म्स रे अबाउट 98% ऑफ द वाटर इन द ओशन जेति की पानी सबआडे देखुछ ना 90% पानी केवल समुद्र हां सर एंड रिवर ग्राउंड स्ट्रीम ग्लेशियर्स रिमेनिंग 2% बाकी जो से बाबू मैंने रहिले पाखे केते कहबार तात्पर्य जे लुणी पानी को आम पी पारू ना समुद्र मनकर मनकर तुम तमिलनाडु जीव या फिर पुरी जीव पुरी से पानी कहीं कि पीओ समुद्र तो अच्छे आराम से बटल ना पील पी पार पी पारन कारण कौन पाई सालाइन इन नेचर सल्टी सालाइन लुणिया लुणिया लगे पानी पी हेन प्लस फिल्टर है जदि आम से पानी को पीवाई चाहिए तार डिसालिनेसन प्रोसेस करा पड़े भारत में किसी प्लांट अच्छी कोस्टाल एरिया बट ता प्राइस बहुत हेवी पड़ जाऊँ प्राइस बहुत हेवी पड़ जाए एक्चुअली फिजिबल नुहे फिजिबल माने पैसा खर्च करके पानी पीवा प्राइस अधिका पड़ जाए आम कौटी ना कौटी 2% पर फोकस दवा 70.8% ऑफ द अर्थ कवर्ड इन द वाटर एंड रिमेनिंग 29.9% इन लैंड एरिया भाग जल भाग स्थल एक कथाटी लिखाई जल स्थल लिखाई 70 29 नहीं पार बट 71.8 अच्छे और 29. तुम एनसीईआरटी डाटा है तो अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लांट वाटर पानीटा 3 भाग जगार अच्छी स्थलटा गोटे भाग वाटर प्लांट माने कथा कह पृथ्वी ना प्लानेट एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन इज 2.5 किलोमीटर जी हाँ सी बीच गाधे थी ना गोपालपुर होगा ब्रह्मपुर तुम बालेश्वर होगा भद्रक जगतसिंहपुर पुरी ये सब जगह गाधे दिव तुम भाव ना पानी तो टी अच्छे भितर को जीव पानी एक्चुअली बहुत तेणु 2.25 किलोमीटर डेप्थ बुझीपार तो गोटे किलोमीटर के वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन रिलीफ आर द मिड ओशनिक रिज पढ़ा आम आगू गले शुणी दियो मिड ओशनिक रिज कैनियन कोराल रीफ ओशन ओपन प्लेन में ओशन प्लेन ओशन प्लेन कथा कहु या फिर आबैसाल प्लेन कहुपर ये सब जिन देख कथा बहुत सारा पिलांकर मेंटालिटी थाए फॉर एग्जांपल आम गोटे जगार ठिया स्थल भाग गोटे जगह ठिया आगे बनवा आमको सामान देखा गोटे गछ देखा गोटे गोटे बिल्डिंग देखा गोटे पड़िया देखाई पारे कौटे रास्ता जाऊँगी कौटे गाड़ी जाऊँगी सब जिन आमको देखा कारण सामान नुहे समतल जगह जी था कि बाट पर्यटन तुम समतल देखा आम जो मनकर पुरी ठिया समुद्र पाखे अनेक समुद्र भितर आम पूरा एक्जाक्टली सामान देखा आम जमी ऊपर सामान देखुचे भितर एक्चुअली सेम सामान भितर एक्चुअली आम पानी की सुखेद भगवान जब पानी सुखे देते शिव महाराज आम पानी की सुखेद तल भाग में जी तुम आबड़ा खाबड़ा कि गछ पत्र ये सब जिन अच्छी ताठर अधिका आबड़ा खाबड़ा कौटी मिल समुद्र जी हाँ एत कथा अच्छे बुझीगला कथा से गुड़ा जो आबड़ा खाबड़ा कौन कौन अच्छे सब कहती कौन एगुड़ा सब जिन आम पढ़ा मिड ओशन रिज कैनियन कोराल रीफ वगैरह गट्स
मिड आटलांटिक रिज रेंजेस फ्रॉम द नॉर्थ थ्रू साउथ पोल मिड आटलांटिक रिज कथा कहूँ रिज माने तुम भाभी चल गात भाया केनाल भाया गोटे समुद्र मझिरे फाट अच्छी कौटू नॉर्थ पोल पाखु लगभग साउथ पोल पर्यंत आटलांटिक ओशन रे गोटे बड़ फाटिला भाया दीपट को पानी रही इन द सेन्स ये भितर गोटे अच्छी कौन पाई अच्छी आगे गले कहूँ लंकुशन पक से कथा कहला मिड आटलांटिक रिज रिज माने मझिर गोटे केनाल अच्छी दीपटू पानी दीपटू माटी पड़ी एमती कथा कह पानी थिला देखो माटी केनाल केनाल भाया माने समुद्र भीतर सबुआड़े पानी एटा केनाल जना पड़े कि ना जेहेतु एटा एक्चुअली अच्छी एपटू अच्छी नीचाटा खाल अच्छी रिज बोली आर आई डी ओशनिक रिज एम आर रेंजेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नाली मैडम जाऊँ ना कथा जाऊनी नाली तो जाऊनी बेहरा मैडम बेहुदी बाबू बाबू तो नारायण ओके then next oceans kotha there are the one world ocean present in the earth there is one world ocean present in the world world ocean Indian ocean kotha कहउची कहउची Atlantic ocean कथा कहउची ई कथा कहउची ocean कथा कहउची तमाम ocean अछि एठी कोन पे खाली world ocean प्रथम प्रथम एतरा पृथ्वी बनिला ना पहिला तो तमर गोटे फास्ट गोटे माने पांजिया थिला पांजिया माने गोटे लैंड मास थिला गोटे वर्ल्ड ओशन थिला सीधा कथा थिला आ किछ नथिला एपट सब एटा धीरे मु देखौची एटा गोटे माने स्थल भाग एटा कहतला पांजिया कहतला वर्ल्ड ओशन कथा लेखा एटा गुणतले सब जे अटलांटिक पैसिफिक वगैरह वगैरह कथा ये प्लेट टेक्टोनिक हला भांगिला गोटे भांगिला ता जा रहिला ई किमदा आ जाबा ना प्लेट भांगिया पर मूवमेंट होय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़िबा थ्योरी कोठी ना कोठी जो गोटे जगार थिला आंको प्लेट मूवमेंट होची प्लेट मान कोन पत्थर बड़ बड़ खंड जो प्लेट गुड़ा मूवमेंट होची कि एपटू चलची कि एपटू चलची तेन पानी भितर पसी गले प्लेट मानकर जणर पसी गला एठी उठे गला पानी एठी उठे एभला सब पानी डिवाइड हो पांचटा महासागर स्टार्ट हो गला गोटे थिला ना ये एक्चुअली खेली गला सात कॉन्टिनेंट हो गला ये पांच हो गले भीतर मिसी गले but continents are divided into five oceans like the Indian Ocean Pacific Ocean ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ ଯେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସଟା ଗୋଟେ ସେମିତି ୱାଟର ବଡିର ୱାଟର ବଡି ନା ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ୱାର୍ଲଡ ଓସେନ କଥା କହିଲି ୱାର୍ଲଡ ଓସେନ କଥା କହିଲି ହଁ ୱାର୍ଲଡ ଓସେନ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ତାର ଗୋଟେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ ବୋଧେ ଥିବ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହେଲା ପାନ୍ଥଲାସା ମାରାମ ପାଇଁ ତ ଟାଳି ହେଇଯିବ ପାନ୍ଥଲାସା ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାଳି ଦେଖ ଏଠି ପବନ ଦେଖ ଜାଣିଛ ସବୁ ଜାଗା ନା କଣ ଭାରତ ଏଇଠି ଅଛି ବାବୁ ଭାରତ ଏଇଠି ଅଛି ଏଠି ତ ଏସିଆ ଅଛି ଆଫ୍ରିକା ଅଛି ତମର ଅଛି ଏଠି ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଛି ୟୁରୋପ ଅଛି ଏଠି ୟୁରେସିଆକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଯୋଉଠି ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ରହିଛି ନର୍ଥ ଆମେରିକା ସାଉଥ ଆମେରିକା ପାସିଫିକ କଥା କହିବ ଏ ପାସିଫିକ ଓସେନ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆକୁ ବଟ୍ ପାସିଫିକ ଓସେନ ବଡଟା ଠିକ ଅଛି ନର୍ଥ ପାସିଫିକ ସାଉଥ ପାସିଫିକ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ
ये आर्टिक ओशन रही ये साउदर्न ओशन रही ये इंडियन ओशन हाफ ओशन बोली मध्य कुहाउची यांकर पोजीशन एमती भाବରେ रही जो माने फिजिकल जेतला मैप पढ़िया ताको मु देखिबी केमिति भाବରେ पानी को जागाରେ ପଶୁଛି इम्पोर्टेंट स्ट्रेट कौन बाकी कथा एठी को खाली पानी कथाटा बुझी तो but continent are divided into 5 oceans like the Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean कथा को ठीक अछि अंटार्कटिका ओशन मध्ये ताको कुहा साउदर्न ओशन जेटा अंटार्कटिका आर्कटिक टा नॉर्थर्न लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बेसिन आर द यंगर world basin the younger ocean created due to Eurasia plate collide in the African ठीक अछि हम कहि परे कोठी ना कोठी यूरेशिया प्लेट अफ्रीका राइट हैला अलगा 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 देश इंडियन प्लेट मध्ये राइट हैला बाळा बोला इसो अराउंड 80 मिलियन इयर्स एगो मिलियन वर्ष कोस्ट कथा कहछि कोस्ट माने तट तट है टोटल लेंथ ऑफ द अर्थ कोस्ट एटा इंडियन कोस्ट कथा लेखाइनी किंवा ओडिशा कोस्ट कथा लेखाइनी अर्थ कोस्ट 10 100 हजार तो लक्ष 5 लक्ष कोस्ट ये वेरिएशन आसीबो त हमर फिक्स नै वेरिएशन आसीबो बट स्टिल उडे एवरेज दे है इज इक्विवेलेंट टू 12 टाइम्स अराउंड द ग्लोब 12 टाइम्स अराउंड द ग्लोब जति बुलिबा तारा 12 गुण एक्चुअली केवल कोस्टल हमर अछि ठीक कथा हाई परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइव इन द कोस्टल जोन निचे बोले इतिहास रे पढ़ाबो तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाबो कि कहबो एक्चुअली तमरो इंडस वैली सिविलाइजेशन ता भितरे बलाबिरा अछि मोहनजोदाड़ो अछि अलगा सब सिविलाइजेशन अछि मेसोपोटामिया अछि इजिप्टियन अछि गोटे चाइनीज सिविलाइजेशन अछि प्राय देखिए सिविलाइजेशन सब कोठी ना कोठी बड़ बड़ नदी या पाखा पाखी रीजन परि उठिबार कारण कोन फास्ट खाद्य परे तुम सेकंड रिक्वायरमेंट कोन थिला दुनिया रे सेनाला पानी पानी जोड़ थियो से पे माने बढ़ुतले दैट इज द रीजन एबे भी तुम देखियो बड़ बड़ सिटी जो होई पर भुवनेश्वर कटक कथा को महानदी कथा को होची दिल्ली कथा को यमुना कथा को होची उत्तर प्रदेश कथा को गंगा रिवर कथा को होची बिहार बाकी जो तळु से मते कोन असम अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र कथा को होची नॉर्थ कथा को तुमरा इंडस रिवर कथा को होची तमाम बड़ बड़ जो एरिया देखुछ हाईली पॉपुलेशन एरिया सेठी कोठी ना कोठी बड़ बड़ नदी थिबो नदी विषय में पढ़िया तो बाकी सब पर मिली जिवो out of 10 most populated city in the earth 8 are situated on the delta estuaries and the coast तो ता माने एठी को होची 10 टा जदि हमें पॉपुलेटेड सिटी न पॉपुलेटेड सिटी माने कोन जदि सारा लोक एक्चुअली रहुचन से जगह रे आ भितरु 8 टा एक्चुअली कोठी रहिची सेटा रे कोन अछि डेल्टा रे बसवास एस्चुरी रे बसवास किबा कोस्ट रे डेल्टा माने कोन तिनी गुणिया भारे जमी भूमि गढ़ी उठे पट्टुमाटी नहीं कि जो भूमि गढ़ी उठे फर्टाइल लैंड कथा कही डेल्टा जमी तुम गंगा होगला ब्रह्मपुत्र होगला प्लस गंगा होगला इंडस होगला भारतर नॉर्थ कि नॉर्थ ईस्ट बनी से कथा कह डेल्टा एस्चुरी कौन एस्चुरी जो नदी पानी समुद्र में मिसे से जगह एस्चुरी कह जाए इन द सेंस मीठा पानी लुणी पानी से जगह मिस कह जाए से जगह भितर डिटेल्स पढ़ा पानी ना पानी एंड द कोस्ट कोस्ट माने जो तट तट है कोस्टल रीजन कथा कहछि ए सब रीजन रे बड़ बड़ सिटी 10 80 टा एक्चुअली 8 टा एक्चुअली ए सब जगह डेल्टा कि जगह रे गड़ी ओशन रिलीफ आर द मेजर ओशेनिक लिथोस्फीयर रिलीफ माने स्ट्रक्चर कथा कहछि रिलीफ माने जो अटा चावल दिया जाए बात्या टाइम रे रिलीफ से रिलीफ नो रिलीफ माने स्ट्रक्चर तमर आउटर स्ट्रक्चर कथा ओशन रिलीफ ओशन ला एमति भाबे तार स्थल अछि किबा तार जो जगह अछि हे ए कथा कहछि ओशन रिलीफ एंड द मेजर फीचर ऑफ द ओशेनिक लिथोस्फीयर अछि लिथोस्फीयर कथा कहछि त माने अपर पार्ट ताको लिथोस्फीयर ବୋଲି କୁହାଯାଏ ठीक अछि तो ओशन ए स्लाइड पूर्व मु जस्ट ए स्लाइड को नेबी जो पिक्चर अछि चेष्टा करि परिबो जदि खाता रे करिया पई कर अदरवाइज नहले क्लास पर याकु जिनस खाता रे करिवो परीक्षा रे पिक्चर का कंपलसरी करिया को पड़िबो लॉन्ग क्वेश्चन लिखला
ଅଛି ଭେରି ଇଜି ଇଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ କାରଣ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମର ଦବା ପାଇଁ କଣ ଆମର ପିକ୍ଚର ଦବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମାର୍କ ଫେଚିଂ ହବ ୱିଦାଉଟ୍ ପିକ୍ଚରରେ ଖାଲି କଥାଟା ଲେଖିଲେ କୁହା ଦିଏନି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପେପରରେ ଓସେନ୍ ରିଲିଫ କଥା କୁହାହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଓସେନ୍ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନସେ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଏଇଟା ସ୍ଥଳଭାଗ ପୁରୀ ନମସ୍କାର ବାବୁ ଶୁଣ ଓସେନ୍ କଥା ପଢା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର କଥା ପାଣି କଥା ପଢା ହଉଛି ମନେକର ଆମେ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ ଶୁଣ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କହିବନି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ବସିଯିବ ଆଉ କହିବନି କିଛି ହେଲା ବସିଯିବ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିବା ପାଇଁ ଟାଇମରେ ବଟ୍ ଆସିଲେ ବସିଯିବ କଥା କଥା ଉଠୁଛି କଣ ମନେକର ଏଇଟା ତମ ସ୍ଥଳଭାଗ ଏଇଟା ବି ସ୍ଥଳଭାଗ ତା ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି ବଡ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ଭାବିଦିଅ ବଡ ସମୁଦ୍ର ଭାବି ଠିକ ଅଛି ସ୍ଥଳଭାଗ ଜଳ ଜଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଠୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଏଇଠୁ ଜଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏଭଳିଆ କିଛି କଣ କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ସେଲ୍ଫ ମାନେ ଥାକ ବୋଲି ଜାଣିଥିବ ଏଭଳିଆ କିଛି କନସେପ୍ଟ ନେଇ ମନେ ରଖ ପିକ୍ଚର ଇଜି ହେଇଯିବ କଥା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ଏଟା କାହିଁକି କୁହାହଉଛି ନା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଏଠି ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରା ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡ ଏଠି ଏ ଦିଟାରେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରେ ତାପରେ ଏଠୁ ପାଖରୁ ୟୁଜ୍ କରା କଥା କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଯୋଉ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଦେଖୁଛ ନା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ପାର୍ଟ ମାନେ ପାର୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ମାନେ ମହାଦେଶ କଥା ମାନେ ଭୂଭାଗ କଥା ପାଣି ଭାଗର ପାର୍ଟ ନୁହଁ ପାଣି ୟା ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇଛି ଏଟା ଧପେଇଗଲା ଧପେଇଗଲା କାହିଁକି ଆମେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଫର୍ମେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ପଡିଲା ବେଳେ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧପଉଛି କିମ୍ବା କଣ ହଉଛି ସେ କଥା ବୁଝିବା ସ୍ଲୋପ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦେଖିବା ଏଇ ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ଯେହେତୁ ପାଣି ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ଆମେ କାରଣ ଏଇଟା ଭିତରୁ ରହେ ଅଦରୱାଇଜ ନହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସ୍ଲେବ୍ ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ତମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପଥର ମିଳିବ କିମ୍ବା ତମର ଯାହା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିବ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଯାହା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ପଢେଇବା ଆମେ ପଥର ଫର୍ମେସନ ଷ୍ଟୋନ ଫର୍ମେସନ ଜାଣିବ ଯାହା ବି ତମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତମକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ ଦ ଏରିଆ ପୁରା ଡିପ୍ ଏରିଆ ସି କଥା କୁହାଉଛି ଏଇଠି ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସି ବା ଓସେନ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଥିବା କଥା ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଆମେ ପଢି ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ୍ କଥା କୁହାଉଛି ମୋଟେଇ କେତେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଟେଇ ତମକୁ ଅଧିକାର ଯେମିତି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ମୋଟେଇ ଠିକ ମୋଟେଇ ଟିକେ କମ ରହିବ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ରହିବ ସେ କଥା କୁହ ତ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ମାନେ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ମାନେ ଥାକ ଭଳିଆ ଯୋଉଠୁ ଫାଷ୍ଟ କଣ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ज्यादातर ତମକୁ ଯୋଉ ନା ମାଛ ଫାଛ ଧରା କଥା କୁହାହଉଛି ହେଲା ୟା ଫିର ତମ ଡ୍ରିଲିଂ କଥା କୁହାହଉଛି ଏ ଯୋଉ ୱେଲ୍ ଫଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ମୋଟ ମଧ୍ୟ ତମର ଯୋଉ ପଲି ମେଟାଲିକ ଏ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଏଗୁଡା ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସ୍ଲୋପ ସ୍ଲୋପ ମାନେ ଅଫକୋର୍ସ ଜଣା ପଡୁଛି ମାନେ କଣ ଖାଲ ଭଳିଆ ଗାତ ଭଳିଆ ସ୍ଲୋପ ହେଇ ଗଡାଣି ହେଇ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ନା ଆବେସିଆଲ ପ୍ଲାନ या फिर सी ପ୍ଲେନ କଥା କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଖାଲି ଆବେସିଆଲ ପ୍ଲାନ ଦେନ୍ କିଛି ଜାଗା ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଓଡିଶା ତମେ ଦେଖୁଛ ଜମି ସବୁ ବଡ ବଡ ଜାଗା ଅଛି ଟ୍ରେନରେ ବସି ବସି ଯିବ ଦେଖିବ ବହୁତ ସାରା ଜମି ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ତାମାନେ ସେଟା ପ୍ଲେନ ଏରିଆ ଆଉ ମନେକର ଜୟପୁର ଆଡିକି ଯିବ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଯିବ ବସର ବସ୍ତେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା। କାରଣ ସେଠି ଆଉ ସେତେ ସମତଳ ନାହିଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ସମତଳ ଜାଗା ଅଛି ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ସେଟା କୁହାଯାଏ ଆବେସିଆଲ ପ୍ଲାନ ଏଇଟା କଣ କୁହାହଉଛି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ରାଇଜ ତାମାନେ ଏଇଠୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ରାଇଜ ହେଇଛି ଏଇଠି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପାର୍ଟ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ପାଣି ଆ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିପାରୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର ନା ଏଇଠୁ ଏଇଠି এটা କଣ କୁହାହେଲା ସି ମାଉଣ୍ଟ କଥା କୁହ ସି ମାଉଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ପାଇଁ ବନେ ଯାଦତର କାରଣ କଣ ଆମର ଯୋଉ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କଥା କୁହା ହେଲା ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ କଥା ସି ମାଉଣ୍ଟ ଭଲକାନିକ ଆଇଲାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ଦେଖ ସି ମାଉଣ୍ଟ କଣ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇକି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସି ମାଉଣ୍ଟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିନି ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଭଲକାନିକ ଆଇଲାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ମନେକର ମାଟି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିନି ଆମେ ତାକୁ ଆଇଲାଣ୍ଡ କହିବା କି ସେ ଭିତରେ ଅଛି ନା ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଇଲାଣ୍ଡ କହିବା ଏଇଟା ସେଭଳିଆ ଭିତରେ ଅଛି
मे भी आउ 10 वर्ष 50 वर्ष पर अधिका अधिका वोल्कानिक इरप्शन जो हम तार बागमाला जो पलि आसी खेलीज तो बढ़ी 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 उपरी जीव ताको मते 50 वर्ष 100 वर्ष 5000 वर्ष पर हम कहबे आइलैंड हे गेला बोली देखा जीव टापू गुटे आइलैंड कहबा सेटा एटा टापू हे उठी जाईछि टापू हे कि एटा उठी जाईछि से सी माउंट काई वाला टापू उठिनी अपन मतलब पानी स्तर एटा ना पानी स्तर उपरକୁ पानी स्तर उपरକୁ देखो ये लगा था देन कॉन्टिनेंटल राइज अवेसिबल प्लान मिड ओशनिक रिज देखो मिड ओशनिक रिज माने हमर इठु पाखु ना मिड ओशनिक रिज एक्चुअली पाखर कोन समुद्र समुद्र एक्चुअली दी भाग हो जाए अब देखो नेसेंट सी कथा पढ़ी नेसेंट सी तुम जो आफ्रिका रे हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो तुम एरिटेरिया कथा कहूँ या फिर तुम इजिप्ट किसी पार्ट कथा सोमालिया कथा कहूँ ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका पार्टा पार्टा जो यहाँ हॉर्न मान कौन सिंह हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये पाखापाखी रिजन ले ये पाखापाखी रिजन ले एक्चुअली नेसेंट सी भाया देखा जाऊँ माटी धसौची तौक मे भी 50 वर्ष पर लक्ष वर्ष पर 5000 वर्ष पर आम देखा ये जो आफ्रिकार ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पार्ट आउ किछि पार्ट एठू अलगा हो ये गोटे नुआ कंटिनेंट पृथ्वी आगु भारत एक्चुअली थिला कोठी साउदर्न हेमिस्फीयर धीरे 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 आसिक पिटिला कोठी यूरेशियन प्लेट रे आज एक्चुअली नॉर्थ हेमिस्फीयर सहित उत्तर गोलार्ध सहित भारत जोड़ा अछि एग्जैक्टली ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका मे बी ये एक्चुअली जाइकी भारत पाखरे गुजरात पाखरे लगी जाई पारे गुजरात लगी जाई पारे तेणु आफ्रिका आमर पूरा पड़ोसी हो जमी चाइना पाकिस्तान ना देवे आफ्रिका में भी 5 लाख वर्ष पर आमर पड़ोसी थी यह किसी असंभव कथा कारण प्लेट टेक्नोलोजी माध्यम एक्चुअली प्लेट चलुची प्लेट चलुची जो एरिया भांगिला से एरिया एक्चुअली अलग जगह जोड़ी से पाख देश लैंड मास जोड़ी ना से कथा कह नासेंट सी से जो भूटर सी गोटे है नासेंट सी परवर्त समय कौन हम यहाँ पूरा कटिज कटे यहाँ बड़ पूरा पा पशि आसो ना ये पा पूरा पशि आस पशि आस कौन हम यहाँ सेपरेट हो पुणी या प्लेट चलू आक्टिव थी आगू आगू जो प्लेट अच्छी जो डायरेक्शन से डायरेक्ट आगू जी अनुसार पुणी जाइए धक्का हम से पाड़ पाड़ सहित जोड़ी होमती चाइना भारत कथा कह ओके मिड ओशनिक रिज है जो मु कथा कहली आज वर्तमान जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पाखे तुमको नेसेंट सी देखा मे बी लक्षे 5 लाख 50 लाख वर्ष पर एक्चुअली सेटा सेपरेट हो गोटे मिड ओशनिक रिज हो इपटे धीरे 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 नासेंट सी भाया फाट 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 फाटी फाटी जाइए मे बी लक्ष वर्ष पर से फाटा बड़ फाट हो बड़ फाट बड़ फाट बड़ पूरा एमती फाटी तो मिड ओशनिक रिज कौन पाई होची मु कहली जमती प्लेट टेक्टोनिक हवा प्लेट भांगिबा कौन पाई प्लेट भांगिबा तेले आमे कहि परिया कोन वोल्कानिक इरप्शन बा प्लेट मूवमेंट विषय रोका चैप्टर अछि पढिबु डिटेल्स केमिति भाव जाए ट्रांसवर्स जाए ड्राइवर्स जाए हेड ऑन जाए सीधा ही जाए केमिति भाव रे प्लेट जीव अलगा कथा सेटा कहबा कोठी ना कोठी प्लेट अलगा हेले मझिरे जो नाळ प्रकार गात प्रकार तयारी हे जीव दैट इज द कांसेप्ट द मिड ओशनिक रिज भाव जेतु मु कहली अफ्रिका ठारू दूरे जीव हॉर्न ऑफ अफ्रीका मझिरे गोटे एक्चुअली रहिबो कोन कोठी ना कोठी जो मिड ओशनिक रिज रहिबो आमे जदि एबे कहिबा कहा कथा आटलांटिक ओशन कथा कहिबा भाव जेते आटलांटिक ओशन अलगा हेई नथिला आटलांटिक ओशन तयारी हेई नथिला
आटलांटिक ओशन क्या भितर जोड़ी थी आम कहीपर एपटे रहा कौन साउथ अमेरिका रहा साउथ आफ्रिका रहा सेपटे नॉर्थ अमेरिका रहा एपटे यूरोप रहा एपटे आफ्रिका रहा पूरा जोड़ी थी मझे किसी नथिबो धीरे 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 कौन हो नेसेंट सी तैयारी है मैंने छोट 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 सी तैयारी है इन द सेंस फास्ट फाटिला माटी तापर धीरे 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 नाଳ ଭଳିଆ ହେଲା ତାପରେ ବଡ ନାଳ ହେଲା ତାପରେ एकदम ପ୍ଲେଟ ତ ଚାଲିଲା କଥା ସଇଲା କଣ ପୁରା ବଡ ଓସେନ ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଜି ଏବେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ତ ଯୋଉଠି ସେଟା ଫାଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ଯାଉଛି ଆମେ ମିଡ ଓସେନିକ ରିଜ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଓସେନ ବଢୁଛି ସମୁଦ୍ର ବଢୁଛି ଆପରେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି ଅଫକୋର୍ସ ତଳୁ ମାଟି ବାହାରୁଛି ମାଟି ମାନେ କଣ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ କଥା କୁହାହଉଛି ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ ବାହାରୁଛି ମାଟି ପକଉଛି ବାହାରୁଛି ମାଟି ପକଉଛି ବାହାରୁଛି ମାଟି ପକଉଛି ତା ମାନେ ନୂଆ ମାଟି ରହିବ କୋଉଠି ମିଡ ଓସେନିକ ରିଜ ପାଖରେ ତାପରେ ଧୀରେ 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 ମାଟି କଣ ପୁରୁଣା ମିଳିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇ ସାରିଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମଝିରେ କାହିଁକି ମିଡ ଓସେନିକ ପାଖରେ ମାଟି ନୂଆ ପାଖରେ କାହିଁକି ପୁରୁଣା ନୂଆ ମାଟି ବାହାରିଲା ପୁରୁଣା ମାଟି ପେଲି 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 ନେଲା ପେଲି ପେଲି ନେଲା ପେଲି ପେଲି ନେଲା କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କଥା ମିଡ ଓସେନିକ ରିଜ रिफ्ट वैली तो सही कॉन्सेप्ट इन द सेंस अगर गात भितर रिफ्ट वैली कथा कहत हमर भाईजान बजरंगी भाईजान रे उनी हजी गला रिफ्ट वैली ता माने कोन हां ये नुआ माटी पुना माटी न पड़ना जणा पड़ला चलो चलो पुना माटी नुआ माटी माने कोन अनेकर आपनकर मिड ओसेनिक रिज कोन पई तयारी होची मिड ओसेनिक रिज तयारी हला कोथि पई ना वोल्केनिक इरप्शन हला वोल्केनिक इरप्शन माने कौन मैग्मा लाभा हैला आसी ठीक अच्छे तो ये जिनस है माने कौन ठंडा हम ना ठंडा हम जो सेटा कौन हम माटी रे परिणत हम पत्थर माटी एगुड़ा सब सामान पढ़े एक्चुअली केमी माटी फर्मेसन हुए सामान तो ये जो तैयारी है एग्जांपल यही जगार बाहर माटी आग्नेय उद्गीरण ये हूँ ना वोल्केनिक इरप्शन ये हूँ ये बाहर ये पड़ुचे ये बाहर एपटू पड़ुचे एपटू ये जो माटीटा है तो ये तो कंटी बाबू देख आम वोल्केनिक इरप्शन कथा पढ़ा बहुत वायलेंट वे वोल्केनिक इरप्शन बहुत हेवी वायलेंट वे चेक कर दीजिए गोटे सेकंड लाइट कौन पाई जाइए घंटे 2 घंटा है तो मोर इन्वर्टर चलती काम सर को एरिया रसुलगढ़ रसुलगढ़ गोटे मु बता को जा रसुल को जा रहतंदी ए जी पाखा पाखे हो जी बोलन तो का को फोन करियो हेलो सर हां हां कोन है कहले कहा को हां हां मुगले चिन्हा के अछंती की ना मोर डिवीजन सर से टाटा बार होत ना मोर डिवीजन टा ओहो कल्पना रछि ना कल्पना इलेक्ट्रिक ओहो मोर डिवीजन मोर पिला अच्छा 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 ओहो हम नाटा कोन तुम ताले फोन कर देल हम के लाइट जीव तुमना समय हाईटेक नहीं ना नहीं कल्पना ना अच्छा 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 मेरा ओडिसा का सबडे अच्छा चलो वेरी गुड हाँ चलो ठीक है ओके आस ठीक है ओके तो कथा उठुची कौन मैडम जो कहते माटी केमी पुराणा तेणु जेहेतु ये माटी बाहर माटी बाहर पर कौन कर कौन धीरे 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 माटीटा पेलुची ये मनकर माटी बाहर पूर्वर मनकर 5 वर्ष आगु माटी आसिक ये ये बाहर ये माटी की पेल ये एमाटी की पेल ये एमाटी की पेल ये एमाटी की पेल ये एमाटी की पेल पेली 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 लास्ट में 8 बनी तो कथा उठुची जो ए माटीटा बाहर एबे फ्रेश बाहर नुआ माटी तो ये आम माटी टेस्ट करवा पुराणा हम क्या पेली 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 आगे आनी ये लक्ष वर्ष 50,000 जहाँ भी हो मैटर ना मैटर ये नुआ माटी रहा ये पुराणा माटी रहा मैडम अच्छा सर सर आप
मन पड़ना ଆଜ୍ଞା एबे विशाखापट्टनम रो ଆଜ୍ଞା गोटे 10th नो गोटे मूर्ति ଆଜ୍ଞା सेटा गोटे पत्थर रू कि काई रो कि अछि सेटा गोटे आर्कियोलॉजी रे ଆଜ୍ଞା न्यूज़ तो ଆଜ୍ଞା इंटी का पर सेटा इंटी आर्टिक तो काचे ମାନେ आई मीन ବୁଝିପାରିଲିନି 10th सेंचुरी रो गोटे काम रो काचे विशाखापट्टनम रो की ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ तो ହଁ ये हिसाब से ही पहुंचे ହଁ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ୟା ଫିର ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛ 10th ସେଞ୍ଚୁରୀର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ 10th हाँ ସେଞ୍ଚୁରୀ तेरा ହଁ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି हाँ ହେଲା ଆଇଦର ସେଟା ଭାସିକି ଯାଇଥିବ ନହେଲେ 10th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ନା ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ 5 ଲକ୍ଷ ଲାଗିବ ତ 10th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ଏ ମାଟି କୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କଥାଟା ବୁଝୁଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ୍ ମେ ବି ହେଇଥିବ କି ତାର ଏଜ୍ କେତେ କିମ୍ବା କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲନ୍ତୁ ବଟ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଏଇଆ ହେଲା ସେଟାକୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରଖିଲେ ବେଟର ଆନ୍ସର ପାଇପାରିବା ଯେ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଦିନର ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ବି ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିପାରେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ନା ଗଲାନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ क्लियर ଓକେ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି କାହାକୁ କୁହାହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ କହିନି ମୁନ୍ନି ହେଲା ତମର ଭାଇଜାନ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନରେ ଯୋଉ ଦିଟା ଜାଗାରେ ବଡ ଜାଗା ଥିବ ମଝିରେ ଖାଲ ଖାଲ ଥିବ ସେଟା ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍ ଏଠି ଗଭୀର ହବନି ଏତେ ଏ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହିବି ଏ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେ କଥା ଏଇଟା ଗଭୀରିଆଟା ଏ ଜାଗାରେ ଗଭୀରିଆ ହବ ନାହିଁ ବାବୁ ଗଭୀରିଆ ବାବୁ ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ ହଉଛି ନା ହେଲା କ'ଣ ତା ବାଟଟା କ'ଣ ଖୋଲା ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ପୁଣି ପାଣି ଅଛି ନା ମାଟି ଅଛି କାରଣ ଏଟା ବହଳିଆ ଭଳିଆ ମାଗମାଟା ବହଳିଆ ଭଳିଆ ମୋଲ୍ଟନ ହେଇଥିବ ସେ ବହିଯିବ ହେଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପଛର ପୁଣି ବାହାରିବ ହେଲା ସେ ପୁରା ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ୱେରେ ବାହାରିବ ହେଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଅଧିକା ଗଭୀରିଆ କରିବାକୁ ଦେବନି ଯୋଉ ଯେତିକି ଗଭୀର ଥିବ ଯୋଉ ମାଗମା ବାହାରୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗାତଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଏଠି ତ ସେମ୍ ରହିଲା ଏଠି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ଥିଲା ଏଠି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ଥିଲା ଏଠି ସ୍ଲୁପ୍ ଥିଲା ଏଇଠି ଆସିଲା କ'ଣ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଆସିଲା ଦେଖ ଟ୍ରେଞ୍ଚକୁ ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍ ସହିତ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ ଟ୍ରେଞ୍ଚକୁ ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍ ସହିତ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାତ ଭଳିଆ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଗାତ ଭଳିଆ ଅଛି ତମେ ଭାବିବ ନା ଏଇ ଗାତଟା ବୋଧେ ଏଇ ଗାତ ସମାନ ଏ ଗାତ ସମାନ ନୁହେଁ କାରଣ କହିଲି ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍‌ଟା ज़्यादातर ସମୁଦ୍ରରେ ମଝିରେ ଦେଖାହବ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ନେସେଣ୍ଟ ସି ଥିବ ଧୀରେ ବଢିବ କେମିତି ଏଇଭଳିଆ ମାଟି ଯୋଉଠୁ ବାହାରିଲା ମାଟି ତ ସେଭଳିଆ ବାହାରିବ ନା ସେ ପୁଣି ବାହାରିବ ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବଢିଯିବ ଆହୁରି ପୁରା ବଢିଯିବ ସମୁଦ୍ର ବଢିଯିବ ହେଲା ୟା କାମ ହେଲା ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍‌ରେ ହେଲା ମଝି ଭାଗରେ ଯୋଉ ନଦୀର ଫାଟଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ମିଡ୍ ଓସେନିକ୍ ରିଜ୍ ତାହେଲେ ଟ୍ରେଞ୍ଚର କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ଟ୍ରେଞ୍ଚ କୋଉଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯଦି ଗାତ ଏଠି ରହିଲା ଏଠି ବଡ ଟ୍ରେଞ୍ଚ କେତେ ଯୋଉ ମେରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ କଥା କହୁଛ ଗୋଟେ ବଡ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ପାସିଫିକ ଓସେନରେ ଇଏ ଟ୍ରେଞ୍ଚ କେମିତି ଆସିଲା ବାବୁ ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଫମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ପାହାଡ ତିଆରି ହେଉଛି ପାହାଡ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ନା ପାହାଡ ତିଆରି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଓସେନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଭିତରେ ଧକ୍କା ହବ ଭାଇ ସାହେବ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାହାଡ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ ତିଆରି ହେବ ତ କ'ଣ ହବ ପାହାଡ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ ତିଆରି ହେବ ୟା ଫିର ନହେଲେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ହବ ତା ମାନେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କ'ଣ ମହାଦେଶ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ହବ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହବ ୟା ଫିର ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଓସେନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଓସେନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଓସେନର ଯୋଉ ଫ୍ଲୋରରେ ଲିଥୋସ୍ଫିୟରରେ ଯୋଉ ଅଛି ମାଟିଟା ତାକୁ ଓସେନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ଯୋଉ ମାଟିଟା ଅଛି ତାକୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ମନେକର ଭାରତ ଥିଲା ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କୋଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ କାରଣ ଭାରତ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଥିଲା ହେଲା ବଟ୍ सर ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭିଜିବଲ ହଉନି सर ବୁଝି ମାନେ କୋଉଟା କହିଲ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭିଜିବୁଲ ହଉନି सर ଆଜ୍ଞା 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 କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ सर ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ ନେଟ୍ ଅଛି ତ सर एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी ଭିଜିବଲ सर ଅଛି sir। ହଁ ହଁ सर ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇନ ଯେ କରୁଛି କି ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ କରୁଛି କି ବୋଧେ କ'ଣ କାମ ହଉଛି କ'ଣ ଏଇଠି ଏରିଆର ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଁ ହଁ
ଓହୋ ତାହେଲେ କଣ ବୋଧେ ଆମ ଯୋଉ ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କହିଲେ ନାଇଁ କାମ ହଉନି, କାମ କଲୋନୀଟା କିଛି ନାହିଁ, ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ଠିକ ଅଛି। ହଁ 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 ନାଇଁ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ନାହିଁ ବୋଧେ, ଏଇ ସୋସାଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକା କରିଛି କି ସୋସାଇଟିରେ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଘଟିଛି। ମାନେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର? ହଁ 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 ଓହୋ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର ତାର ହଉ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଉ ହେଲା। ସେଇଟା ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହଁ ତାହେଲେ ଯଦି କହିଲେ ମୁଁ ହଁ ତାକୁ ଅଧିକା କହିବି ହଁ ଅଧିକା ସମୟ ଇଏ କଟେ କଟେ ସମୟ ବେହେରା ତ ଚलो ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ହାଇ କରିଥିବ ମୁଁ ତାପରେ କଥା ହେବି କ୍ଲାସ ପରେ ତମ ସହିତ। ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ ଠିକ ଅଛି ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆମର କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ ସୋଫିଆ ମ୍ୟାଡାମ ନା କୋଉ ମ୍ୟାଡାମ? ଚलो ଠିକ ଅଛି ମୋ ଆବାଜ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡାମ? ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କଟିକି ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ଆବାଜ ଯୋଉ ଆସୁନି। ତ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ବନିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ବାବୁ ଦେଖ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଇଏ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ, ଇଏ ଓସେନିକ ପ୍ଲେଟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତ ଧକ୍କା ହବ। ଧକ୍କା ହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ତଳକୁ ପଳେଇ ଯିବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଯୋଉଟା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ସେଠି ପାହାଡ ବିଲ୍ଡିଂ ହବ। ଏ ଯୋଉ ତଳକୁ ଯୋଉଟା ଖସିଲା ସେଟା ପୁରା ଗାତ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ପଢେଇବି ଆଗକୁ ଅଛି ଆ ଉପରେ କଥା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଲି ଏଟା ଫ୍ଲୋର କଥା ଯେହେତୁ ପଢା ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପଢଉନାହିଁ। ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପଢେଇଲେ ଫିଗର ଅଛି ସେଗୁଡା ଦେଖେଇବି। କଥା ଉଠି ଏତି ମାନିକି ଚାଲ, ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ପ୍ଲେଟ ଧକ୍କା ହବ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଭିତରକୁ ଗଳିଯିବ। ଯୋଉଟା ଭିତରକୁ ଗଳିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ ଖାଲଟେ ହବ, ଗାତଟେ ହବ, ସେଟାକୁ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ବାକି ଅପୋଜିଟ ଜାଗାରେ କଣ କ୍ରିଏସନ ହବ, ବଡ ପାହାଡ ତିଆରି ହବ, ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ ହବ। କଣ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଏଟା ପଛରେ ମୁଁ କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଟ୍ରେଞ୍ଚର କାରଣ ହେଲା ସେଇଆ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା କୋଉଠି ହବ ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓସେନିକ ପ୍ଲେଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ ଭିତରେ ଧକ୍କା ହେଲା। ଧକ୍କା ହବ ମାନେ କୋଉଠି କୂଳରେ ତ ଧକ୍କା ହବ ନା, ପଥର ମଝିରେ କେମିତି ଧକ୍କା ହବ? ତେଣୁ ଓସେନ ପ୍ଲେଟ ଆସୁଥିଲା, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ ଆସୁଥିଲା, ଦିଟା ଧକ୍କା ହେଲା। ଯୋଉଠି ଧକ୍କା ହେଲା ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି କୂଳ ହେଇଥିବ, ପାଖ ହେଇଥିବ, ଆଇଦର ଏପଟେ ନହେଲେ ଏପଟେ ହେଇଥିବ, ଏପଟେ ନହେଲେ ଏପଟେ ହେଇଥିବ, ମଝି ହବନି। ମଝିଟା କଣ ହବ ମିଡ ଓସେନିକ ରିଜ୍, ଯାହା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବନିଛି ଆଜି। କନସେପ୍ଟ ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହବ, ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓକୁ ଯାଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମିଳିଯିବ। ବଟ୍ କଥା ଏଠି କଣ କଣ ରହିଲା ତାହେଲେ ପାର୍ଟ କଣ ରହିଲା ଓସେନ ଫ୍ଲୋରରେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକଉଛି। ଓସେନ ପାଖରେ somewhere ଚାଲିବ। କହୁଛି କହୁଛି ଓକେ ଏଇ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଏଇଟା ପାଇଁ ତୀର ନିଆ ହେଇଛି। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ମନେକର ଏଇଠି ଭଲକାନିକ ହଉଛି, ଏଇଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗାତ ଦେଖାଉନି ଏଇଟା ଭଲକାନିକ ହଉଛି, ଭଲକାନିକ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ଏପଟକୁ ଗଡ଼ିଲା 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 ଏପଟକୁ ଗଡ଼ିଲା, ଦି ପଟୁ ମାଟି ଗଡ଼ିଲା, ମଝି ଜାଗାଟା ଟିକେ ଟିକେ ଗାତ ରହିବ। ସେ ଯୋଉ ମଝି ଜାଗାଟା ଟିକେ ଟିକେ ଗାତ ରହେ ତାକୁ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ତ ଦିଟା ପାହାଡ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ, ସେଟା ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି କହନ୍ତିନି କି? ଏଇଟା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ, ଏଇଟା ଜଳ ଭାଗର ରିଫ୍ଟ। Got it, got it. Thank you. ତ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ପିକ୍ଚରଟା ଯଦି ପାରୁଛ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କାଟିଦିଅ, ମୁଁ ଥିଓରିକି ଯିବି ହେଲା। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଭୋଲକାନିକ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ହିଁ ତା ଭିତରୁ ଭୋଲକାନୋ ଇରପ୍ସନ ହବ ନା କୋଉ ବି ଜାଗାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏମିତି ହେଇପାରେ? ଯେମିତି ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଭୋଲକାନିକ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ତିଆରି ହେଲା ପରେ ହିଁ ଇରପ୍ସନ ହବ? ନା 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 ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲେଟ ପାଇଁ ତାର କାମ ଥାଏ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଯୋଉ ନା ଆମେ ଭାସିଛୁ ହେଲା, ଲିଥୋସ୍ଫିୟରଟା ଏସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର ଉପରେ ଭାସିକି ରହିଛି। ଏସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର ସେ ମୋଲ୍ଟନ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି, ତରଳ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତା ଉପରେ ଉପରେ ଭାସୁଛି ପଥର, ପଥର ଉପରେ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାରା ଗାଡି ଘୋଡା ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ କଥା ଉଠୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ନା, ଏଇ ଗୋଟିକିଆ ପଥର ନୁହଁ, ପୁରା ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ପଥର ନୁହଁ, ତ 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ମେଜର ପଥର ଅଛି, ତାପରେ ବାକି ଗୁଡ଼ା ମାଇନର ପଥର, ତାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ବଡ ବଡ ପଥର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର, ଛୋଟିଆ ପଥର ଭାବିବେନି, ବଡ ବଡ ପଥର। ଏମାନେ ଭାସିମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମନେକର ଦିଟା ପଥର ଆମେ ନେବା, ଏମିତି ପଥର ଗୋଟେ ଏମିତି ପଥର, ମନେକର ଇଏ ସମାନ ନଥିଲେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁରୁ ଏ ପଥରଟା ୟାର ଡାଇରେକ୍ସନ ଏଆଡିକି ହେଲା, ଆର ଡାଇରେକ୍ସନ ଏଆଡିକି ହେଲା, ତେଣୁ ଇଏ ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ ଯେମିତି ଇଏ ଦୂରେଇଗଲେ ଦୂରେଇଗଲେ, ଚାଲିଗଲା ସିଆଡେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଠି ଯୋଉ ବାଟ ରହିଗଲା, ବାଟ ମାନେ ତଳେ କିଏ ଅଛି? ଏସ୍ଥେନୋସ୍ଫିୟର ଅଛି, ମୋଲ୍ଟନ ଅଛି, ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ଜଳୁଛି, ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ପଥରକୁ 26 ପାଖାପାଖି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ। ଇଏ ଯୋଉ କଣ ଖାଲି ଦେଖିବେ କି ମାନେ ମୋଲ୍ଟନ ମାଗମା ବାହାରି ଆସିବେ ଆଗକୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଭଲକାନିକ ଏରପ୍ସନ ବୋଲି କହୁ, ସେଇଟାକୁ କହୁଛୁ।
तो जदि या परे प्लेट रे कोनोसी कारणवशतः डायरेक्शन चेंज हेई जाए किंवा अलगा प्लेट आसिक आ भितर रही जाए किंवा एनी अदर रीजन ए जगह जदि ब्लॉकेज हे जाए देन आउ हमर वोल्केनिक इरप्शन हबो नाही। जदि ए जगह ब्लॉकेज हेलानी सब दिन पे होतो। पेरेन आइलैंड कथा कहउची अंडमान निकोबर रे सेटा एक्चुअली भारत रे कोन वोल्केनिक इरप्शन होची लाइव कथा कहउची हैं इटली कथा ଆଜ୍ଞା कहउची ସାର୍। हां। तो तेणु डिपेंड करियो आपण जो कहले ना सेमिति कहि हबनी को ना आपण जो कहले वोल्केनिक इरप्शन हला परे कोन ए जो आइलैंड बने हां ठीक बनिवो हला एक्चुअली फास्ट वोल्केनिक इरप्शन हबो बढ़ियो तापर आइलैंड हला खाली आइलैंड हे जिवो तापर जे वोल्केनिक इरप्शन सेमिति तो न ना एटा अपोजिट रही गेला ये प्रोसेस है ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। हां ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିଲି ସାର୍ ଯେ ଭୋଲକାନିକ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣ କହିଲେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ହବ ଭୋଲକାନିକ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଗ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ କେମିତି हाँ, ହବ ସେଇଟା सेटल्स ମୁଁ हाँ, हाँ, ସେଥିପାଇଁ ना, ଡାଉଟ୍ हाँ, बुझिली, ठीक. ओके. Ocean relief or the for the major feature of the oceanic lithosphere. Oceanic crust differ, strikingly from the oceanic continental crust with respect to the rock type. ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉଠି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କଥା କହୁଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଓସେନିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ହେଲା ଓସେନିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମକୁ ପତଳା ମିଳିବ ହାର୍ଡ ମିଳିବ ଫାଟିଯିବ ଜଲ୍ଦି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ତମକୁ ସଫ୍ଟ ମିଳିବ ବଟ୍ ବହୁତ ମାନେ ଥିକନେସ୍ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଫାଟିବନି ତେଣୁ ଯଦି ଧକ୍କା ହେଲା ଓସେନିକ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବ କିଏ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠୁ କଣ ବାହାରିବ ମାଗ୍ମା ଲାଭା ବାହାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ କୋଉଠି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନା ଆମର ହିମାଳୟରେ ଦେଖାଯିବା କଥା ନୁହଁ କଣ ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ ବଟ୍ ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରିଜନରେ ଦେଖା ହଉଛି ରିଜନ ପଛରେ ପଢେଇବି କହିଲି ଯୋଉଠି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଧକ୍କା ହେଇକି ପାହାଡ ବନିଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ କାରଣ ଏ ଦିଟା ଧକ୍କା ହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଗଳିବେନି କେହି ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ଷଣ୍ଢ ଅଛନ୍ତି ପୁରା एकदम ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ବଟ୍ ଜଣେ ୱିକ୍ ଥିଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଗଳିଯିବ ତାପରେ ଯେଟା ଗଳିଯିବ ଭିତରକୁ ଗଳିବ ମାନେ ଭିତରେ କଣ ଅଛନ୍ତି ଜଳୁଛି ଫୁଟୁଛି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରି ପଡିବେ ଉପରକୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ ହେବା କଥା ଭାରତର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହିମାଳୟ ଅଛି ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁରେସିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ଭିତରେ ଧକ୍କା ହେଲା ବଟ୍ ସେଇଠି ତ କିଛି ନାହିଁ ନଥିଲା ନା ଓସେନ ପ୍ଲେଟ୍ ସେଇଠିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବା ହଉଛି କଣ ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ ଭଲକାନିକ ପଥର କଥା କୁହାହଉଛି କଣ ପାଇଁ ପଢେଇବେ ସେଟା ଆଗରେ ଡାଉଟରେ ଥାଉ ସେ କଥା କୁହାହଉଛି oceanic crust different strikingly from the continental crust with the respect to the rock type କୋଉ ଭଳିଆ ପଥର structure landform age and origin ଆମର continental plate ର characteristic will be different and oceanic plate character will be different from each other major feature of the oceanic floor are major feature କଣ continental shelf margin କଥା continental slope କଥା ଯୋଉଟା ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖେଇଲି continental rise abyssal floor ମାନେ ଯୋଉଟା plain deep ocean basin କଥା କୁହା oceanic trenches ହେଲା oceanic ridge sea mounts ଏ ସବୁ तमाम କଥା ଯୋଉଟା କି ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲ ବାବୁ ମାନେ ସବୁ ହେଲା କଥା continental margin the submergence part of the continent is called the continental margin geologically it's the part of the continent not in the part of the ocean basin जोटा फास्ट କହିଦେଲି ସେ କଥାଟା ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି so the continental margin include the continental shelf continental slope continental shelf ଭିତରେ କଣ actually geographical cause ସବୁ ଅଛି କିମ୍ବା କଣ ଜିନିଷ ଅଛି reach in the depth over 500 meter but 200 meter is often conventionally used with the depth limit କଥା କୁହା about the 5% of the earth surface continental shelf କଥା କହିବେ ନା ଜାଗା କେତେ ନା earth surface ଯେତିକି ଜାଗା ତା ଭିତରେ 5% ଜାଗା କେବଳ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ continental shelf ଛୋଟ ପାର୍ଟ ନୁହଁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଗାଧାଗାଧି କରୁଛୁ ସି ବିଚ୍ ରେ ବଗେରା ବଗେରା କିମ୍ବା ଜାଲ ମାଛ ପକଉଛନ୍ତି ଯଦି ଡିପ୍ ଓସେନ ଫିସିଂ ନ ହୁଏ ନର୍ମାଲ ଫିସିଂ କଥା କୁହାହଉଛି ସେ ଜାଗା ଗୁଡା ସବୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ରେ ଯିବ ତୁମ ଫିସିଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଏଲ ଡ୍ରିଲିଂ ଡନ୍ ହିୟର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ବେଳେବେଳେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ଜାଗାରେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ହୁଏ ଫିସିଂ ମାଛ ଧରା ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଖୋଳିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ମିଥେନ୍ ଫିଥେନ୍ ଖୋଳିକି ବାହାର କରିବା ଅଏଲ ଡ୍ରିଲିଂ କଥା କୁହାହଉଛି ଡନ୍ ହିୟର ଅଲସୋ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପଲ୍ୟୁସନ ଯେହେତୁ ଏତେ ସବୁ କାମ ହଉଛି ତେଣୁ ପଲ୍ୟୁସନ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କୋରାଲ ସହିତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି କୋରାଲ ଯେତେବେଳେ କହିବା ତାକୁ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା କୋରାଲ ରିଫ୍ କଥା ହଜାର ଥର
ओके कॉन्टिनेंटल स्लूप बाबू हैं कॉन्टिनेंटल स्लूप तापर ढलालिया में इट इज द स्लूपिंग पार्ट ऑफ द आफ्टर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया नियर अबाउट 6.4% ऑफ द अर्थ सरफेस ये मध्ये किछि कम जगह नुहे 6.4% अर्थ सरफेस कॉन्टिनेंटल राइज कथा को इट हाईली स्लोपिंग cliff or lying in the foot of the continental slope landing gradually into the abyssal plain माने जो sea plan कथा कि sea floor कथा को they cover 3.8% total surface area ठीक अछि abyssal plain सबटा बड़ जगह में this is the larger expanse if very smooth flat ocean found in the depth of the 3000 to 5000 मीटर माने 3 किलोमीटर रु 500 रे कौन अच्छे abyssal plain deep अछि तो अपन ओशन ओके abyssal plain cover the 80 to 80% of Pacific Ocean ले 80 ରୁ 85% abyssal plain आराम से बिंदास से फ्लैट एरिया पर बसवास करी होय पानी भीतर जीवा पड़े in fact they are the most widespread land from the earth बरा तो अछि तापर oceanic trench कथा कहै trench mid oceanic ridge have the different concept ट्रेंच पाखापाखि रही कारण धक्का हेले उठिला भितर गलिला ये ट्रेंच बनबो मिड ओशन रीज समुद्र मझे रहिबो असेंट सी रु स्टार्ट होता काम ओशनिक ट्रेंच नैरो डीप डिप्रेशन इन द सी फ्लोर रिप्रेजेंटिंग द लाइन ऑफ द सबडक्शन कहली ना भांगीबाटा सबडक्शन बोली बन पत्थर पत्थर फाटिबा भांगीबा गळी जीवा सबडक्शन द ओशन प्लेट एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट प्लेट माने पत्थर खंड कहबा सेटा को subduction trench दिया जाएगा trench is the deepest path of the earth और समुद्र तो सब तो deepest समुद्र भीतर से deepest कारण सब तो रहेगा अर्थ रे deepest है Mariana Trench is the deepest in the earth EARTH 11022 मीटर डेप्थ इन द पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन जावा ट्रेंच बहुत बड़ जेटा कि 7000 कह सबठु दुनिया रे कोन बड़ ट्रेंच ना मारियाना ट्रेंच कथा पैसिफिक डिपेस्ट केते तार गभीर हाइट नुहे गभीर 11022 मीटर डेप्थ मीटर नॉट किलोमीटर डेप्थ पैसिफिक ओशन लेडा अछि इंडियन ओशन जावा ट्रेंच 7100 रख दो क्वेश्चन एटा शॉर्ट माने हिमालय रो हाइट ठारू पृथ्वी पृष्ठ रे हिमालय जो हाइट अछि माने पृथ्वी उपकु जति हाइट तळुक बेसी गभीरिया अछि मेरिना ट्रेंच पड़छ तो कथा हिमालय जो देखु छी ताठर अधिका गभीरिया कि मेरिना ट्रेंच मान केते गभीर होय ओशन रिज कथा को आउची या फिर मिड ओशनिक रिज जो कथा कहउथिले में मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द ओशनिक फ्लोर कवर अराउंड 21% ऑफ द ओशन सरफेस मिड ओशनिक बाहरिबो बाहरिबो खेलिबो their total length about the 66,000 kilometer length कथा length Atlantic Atlantic Ocean range from the Arctic pole to Antarctic pole कोडु सेपट पन पूरा एमदी उडे हाथ भलिया लंबी लंबी देन एड्रेस कथा को आउची जोडा मते स्थल भाग रे इस नॉर्मली 1400 किलोमीटर वाइड 1400 किलोमीटर is the higher peak rise in the much more 3000 meter above the ocean mid oceanic ridge मु कहल ना एटा अछि माटी वायलेंट वे रे उठे देखि दियो जदी कि YouTube रे मध्य एमि भाव रे वोल्केनिक इरप्शन हुई एटा पृथ्वी ऊपर होछि हम देखि दउ सब कथा पृथ्वी पृष्ठ भीतर होछि ना पृथ्वी भीतर माने जो पानी भीतर होछि पानी भीतर कोन हम आखि पाउ ना सेति पे एक्चुअली से गदा आइ जाउ गदा रही जीवन सेठी पुणी ता पछरु बाहरिबो वायलेंटली ई जे न बाहरे से जबरदस्त पुणी फुटिबो बाहरिबो विभिन्न प्रकार एक्चुअली वोल्केनिक इरप्शन थाए से कथा मते पढाबो तुम वोल्केनिक इरप्शन क्वेश्चन पकोछि वोल्केनिक इरप्शन the mid at mid बजे सीले बिलोंग जो पढ़ी पारे मन हाँ बाबू बाबू को होतला बाबू जाने के पचार मोर नेट अछि बाबू अछि वोल्केनिक इरप्शन जो समुद्र भीतर होछि सेते मध्ये जो भीतर माटी मेरी पेश कदा है सीले बिलोंग पढ़ी पारे तार मध्ये कारण मध्ये अच्छा तमे कहू जे हाँ बिल्कुल ठीक कथा कहू
कि भल्कानिक इरप्शन जो माटी गदा होची सी लेवल बढ़ी पारे ता माने जो जेतु माटीटा बाहर सी लेवल टिके उच्चता बढ़ी पारे सेटा ठीक कथा कहूछ जे बट माटीटा जो ना ता माने सेठी गदा होनी माटीटा सेठी टिके ओटे खाली गदा होची बट सेति में मु पेलिया कथा कहली माटी की ना माटी रे जो ता ओशन फ्लोर टाको आगु गले टी कांसेप्ट अब से क्लियर हो ओशन फ्लोर टा से पेली 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 पे नौची नेला फळ रे सेति पई कोन दिन तो सेति पई तो कुआ होची ओशन फ्लोर बढ़ुची बोली बढ़िছে माने कोठु आसीबो एटा कथा कुआ होची बढ़िया कथा माने एटा पेली 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 नेक्स्ट तळ पंद धानी देउची सेति पई कहउछन तो ओशन फ्लोर बढ़ुची बोली केमिति बढ़िला तो मिड ओशन रीच पाखु बारंबार सेति वोल्केनिक इरप्शन होची पाट अछि ना सेति सेति होची एपट सेपट जाउ 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 लाना गलानी कथा हबो माने आईडिया आज्ञा सर आज्ञा सर ओके The mid Atlantic ridge having the length about the ଏତିକି ବାବୁ length ଏପଟୁ ସେପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଅଛି ଆଉ 14,450 extend from the Iceland ଗୋଟେ country ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଣ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତା ଦ୍ୱୀପ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ country ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରେ ଉପରୁ the north to the Bobet Island in the south ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପୁରା north to south ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Atlantic oceanic ridge the form the lava ବାକି ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ mid oceanic ridge ଥିବ ଅଛି ଆମର ଖାଲି Atlantic ଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଡିମାର୍କେସନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଜନ ବିହାଇଣ୍ଡ କି ଆମେ ଯୋଉ ନଉଛୁ କିମ୍ବା ବହିରେ ମେନସନ କରାହେଇଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ରିଜ୍ କଥା ଆମର ବାକି କୋଉ ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ପରା ନଦୀ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ବନୁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି କଥା କୁହାହଉଛି ସେ ତା କନସେପ୍ଟ ବି ସେଇଆ ସେଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଫାଟିବ ଭଲ୍କାନିକ ଇରପ୍ସନ ହବ ତ ହବ ସିମ୍ପଲ କଥା ଓସେନିକ ରିଜ୍ ଇଜ ଫର୍ମ ଦ ଲାଭା ହ୍ୱିଚ୍ ଇରପ୍ଟ ଦ ବେନିୟଥ ଦ ସି ଏଣ୍ଡ ଦ ପୁଲ ଦ ଫର୍ମ ସଲିଡ୍ ରକ୍ ଏମିତି କଥା ହଉଛି ଲାଭା ବାହାରୁଛି ଇରପ୍ଟ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଛି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ରକ୍ ବନୁଛି ମାଟି ସେଟା କୁହ ସୋ ଦ ଏଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଓସେନ ବେସିନ୍ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ପଚାର ବୁଝେଇଥିଲି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଜ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ଓସେନ ବେସିନ୍ ନୂଆ ମାଟି ଆମକୁ ମିଳିବ ମିଡ୍ ଓସେନିକ ରିଜ୍ ପାଖରେ ଯେତେ କୂଳ ଆଡ଼ିକି ଯିବା ଆମକୁ ପୁରୁଣା ମାଟି ମିଳିବ ତେଣୁ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବୁ ସମୁଦ୍ର କେବେ ବନିଥିଲା କଣ କଥା ବଗେରା ବଗେରା କଥା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଦଉଛି ନମିତା ଲାକ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ କୁହାଯାଉଛି ନା ମୋ କଥା ଉପରେ ଉପରେ ଉଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉ ସବୁ ମ୍ୟାଡାମ ଯାଉଛି ନା ଯାଉନି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିନା କି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯାଉଛି ଓକେ ଦେନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍କ କଥା କୁହାହଉଛି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେମିତି ବନୁଛି ଆର୍କ କଥା these are the curving chain of the volcanic island seamount that always found parallel covered to the edge of the trenches କଣ କଥା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି କଣ ସେ ଏରିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମର ଭଲକାନିକ ପ୍ରୁଫ ଏରିଆ ଗୋଟେ ମାନଙ୍କର ଆମର ଓସେନିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଉଛି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଉଛି ଧକ୍କା ହେଲା ଓସେନିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଗଳିଗଲା ଗଳିଯାଇଛି ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମାଗମାଡ଼ ଅଛି ନା ବାହାରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଯଦି ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ଇଏ ମୁଭିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଥିବ ଯୋଉଠି ବାହାରିଲା ଆମେ ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ୟୁଟିଆନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାସିଫିକ ଓସେନରେ ସେ ବି କନସେପ୍ଟ ସେ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତି ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାରଣ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଆକ୍ଟିଭ ଆମର ହଉଛି ଭଲକାନିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଠି ଗଲା ପ୍ଲେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଗଲା ସେଠି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କଣ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ପ୍ଲେଟ୍ କାହିଁକିନା ପ୍ଲେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ସେଠି ଗଲା ଭଲକାନିକ ଇରପ୍ସନ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଠି ଗଲା ପୁଣି ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲା ପ୍ଲେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେଠି ଭଲକାନିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ସେଠି ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ तो ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି volcanic island seamount that always found the parallel in the concave edge the trenches ପାଖାପାଖି क्वेश्चन ପକୋଇ ବାବୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ବୁଝି okay that is the reason they are the form in the tectonic activity or the subduction ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ବନିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ନା କୋଉଠି ପାଇଁ tectonic ଯୋଉ activity ହେଲା in the sense ଆମର oceanic plate ଭାଙ୍ଗିଲା ଭିତରକୁ ଗଳିଲା କାରଣ ଏଇଟା actually hard plate ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯିବ इट एक्चुअली सॉफ्ट प्लेट एते जल्दी भांगीबा नाही कोटा हमर कॉन्टिनेंटल प्लेट टा सेति पय या ऊपर चढ़िला ये भितरु गळेला जेमता भितर कोन अछि ना मागमा अछि से ऊपर बाहरिबो आरे माने सेटा वोल्केनिक इरप्शन कथा को आ सेति पय सेही टाइप रो हमें पत्थर मिलिबो ऊपर ऊपर किबा जदी पानी जगह थिबो से जगह रे किबा ट्रेंच जगह थिबो
ऑफकोर्स से सब जगह आइलैंड छुटिया छुटिया तैयारी फिलिपाइन्स देखुच इंडोनेशिया देखुच तुम भारत कथा यदि कहब ये देखुच कौन अंडमान निकोबार कथा देखुच छुटिया 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 कनसेप्ट है से जो बनची दे आर फॉर्म बाय द टेक्टोनिक एक्टिविटी और द सबडक्शन सबडक्शन भितर गोली जा कथा सम ऑफ द इंपोर्टेंट आइलैंड आर्क इन द एल्यूटियन आइलैंड जो कथा एल्यूटियन आइलैंड तुमको ଆମର ଆଲାସ୍କା ଆଉ ରଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଟା ଏଲ୍ୟୁଟିଆନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ ପଠେଇବି ପଢେଇବି ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇବି ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ବହୁତ କ୍ଲାରିଟି ଦେଖିଦବ ବଟ୍ ଯାହା ୱାର୍ଡ ଆସୁଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ମୁଁ ଯଦି ପିକ୍ଚର ଦେଇନି ହେଲା ବଟ୍ ତଥାପି ତମେ ଦେଖିଦବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋତେ ପିକ୍ଚର ଏଡ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ କିଛି ତମକୁ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯିବ ଜାଗାରେ ଅଛି ଓକେ କାରଣ ଏଟା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପକଉଛି ମ୍ୟାପ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକଉଛି ୟୁପିଏସସି ୟୁପିଏସସି ସବୁବେଳେ ପକଉଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଠ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ମ୍ୟାପ୍ ଗ୍ଲୋବ ଆଟଲାସ ସବୁ ଜାଗାକୁ ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଜିବାକୁ ସେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତମେ ସାର୍ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ଅଛି ଫାଇଦା ଯଦି କେବଳ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିଥିବ ପରୀକ୍ଷା 2-4 ମାର୍କ ଖୁସି ଫିଲ୍ମସ୍ କଥା ମେନ୍ସରେ ତ 50 ମାର୍କ କରିପାରିବ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସବୁ କନେକ୍ସନ ଅଛି some of the important island are in the Aleutian Island, the Lesser Antilles and Mariana Island कथा हो ये सब सही प्रकार कॉन्सेप्ट रे बनी जो कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी सी माउंट कथा हो सी माउंट the circular or elliptical projection of the fruit more than the 1 kilometer in the height with the relative steep ये जो सी माउंट कथा को ना चले ये आइलैंड हे पारनी माने मन कर समुद्र रो पानी एठी पंद समुद्र पानी सीना उपरକୁ ଉଠିଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କହିବା ଭାଇ ସାହେବ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆମର ଆଇଲାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱୀପ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସି ମାଉଣ୍ଟ ମାନେ ତଳୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା କିଛି ନେଇଗଲେ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଭାଇ ସାହେବ ବାଜିଲା ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି କଥା ଯେମିତି ପାଣି ଉପରୁ ନ ଉଠିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଆଇଲାଣ୍ଡ ସେଇଟା କଥା ହଉଛି ସି ମାଉଣ୍ଟ The circular elliptical projection from the sea floor from 1 kilometer height and the relative steep slope ଏତିକି 20 degree to 25 degree କଥା 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 फ्लैट सी भी से सी माउंट भाया फ्लक्स कथा कहते ना सी माउंट भाया जरा प्लेट टू पृथ्वी पृष्ठ देखो ना प्लेट टू कौन फ्लैट फ्लैट टेबल लैंड से भाया गड्सटा किसी भाई पार कि जो तुम जो प्लेट टू भाया कोठी समुद्र भितर प्लेट टू ये गड्स अच्छी टेबल लैंड तो फ्लैट लैंड सेटा कौन सर्कुलर थी कौन फ्लैट लैंड सी माउंटटा तुम एमती थिला गड्सटा एमती रीजन बहुत सारा बहुत दिन आगुरी होईची बट कारणवशत ये ऊपर उठी पानी या फिर उठी समय थिला ये ऊपर उठी पानी ऊपर उठी बट धीरे 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 पानी लहर रे ढेउ है तरंग कथा कहते धुई 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 आज ये पहुंच जाए इन द सेन्स फ्लाट भाया अच्छे कथा रीजन द फ्लाट टॉप समर्ज्ड है उड़ी जाइए इनएक्टिव भलकानो ना तेणु धुई 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 टेबल लैंड they are the tall enough to approach the penetrate in the sea surface पेनिट्रेट कर पारे जदी आउ किछि हंदा माने वोल्केनिक हंदा माने होउनी कोन जनरली दे आर द कंफर्म द वेस्ट सेंट्रिक पैसिफिक ब्लैक स्मोकर कथा कहै ब्लैक स्मोकर माने जोडा एक्टिव वोल्केनो कथा कहै पृथ्वी पृष्ठ रे इन द सेंस पृथ्वी पृष्ठ माने कॉन्टिनेंटल ले ब्लैक स्मोकर माने जोडा एक्चुअली भेंट अछि बाहर जी धुआं निया बाहर छी सिसिली आइलैंड कथा इटाली सिसिली आइलैंड भारत रे बेरेन आइलैंड ओठी अंडमान निकोबार active volcano से कथा कह जाए ब्लैक स्मोकर ये द बैंड ऑफ द ओशन फ्लोर बैंड पानी अछि ना पानी के दिन रहबो या हो जा हो पानी समस्त बाबू ठंडा कर दो जे ना बाहर जबरदस्त हीरोगिरी देखेगी बड़ा पानी अछि पूरा खतरनाक पानी कोन करो बेचारा रहियो ठंडा हो द बैंड ऑफ द ओशन फ्लोर यू नो डिस्कर्स हॉट सल्फर रिच वाटर फ्रॉम द डीप पूर्व क्लास रे पढाई दिले एलिनो लानिना एलिनो लानिना पढ़ी मुझे कही जो प्रकार तुम ना ओसेन करेन्ट ईस्ट दिगरे जाऊला से रिभर्स कर
रिभर्स करिवो वेस्टर्लीज हेजिवो वेस्टर्ली हेजिवो कोन पई ना ओशन टेम्परेचर समय समय रे परिवर्तन हबो 6-7 वर्ष थरे एमती हबो तदा हेजिवो एलिनो हेजिवो तार मध्ये मेन कारण गोटे ये वोल्केनिक इरप्शन समुद्र भीतर ए कथा कहउची ये इज द वेंट ऑफ द ओशन फ्लोर व्हिच डिस्कस द हॉट गरम रहिबो से जगह सल्फर रिच हबो पानी वाटर फ्रॉम द डीप अर्थ क्रस्ट ला ए सब जिंस पानी रो कैरेक्टरिस्टिक जगह समुद्र भीतर नथिला भारी आसला से ना एटा समुद्र अछि भीतर पड़ी रहला despite the great depth variety of the life forms has been adapted in the chemical rich environment which is surround the black smoker ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସାରା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା କଣ ନା ସାଇକେଲ ହେଲା କାର୍ବନ ସାଇକେଲ କଥା ପଢିବା ଏଠି ଆମର ହୋମ ସାଇନ୍ସ ରେ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ତମର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରେ ଅଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାଇକେଲ କଥା କୁହାହଉଛି ଫସ୍ଫରସ୍ ସାଇକେଲ କଥା କୁହାହଉଛି तमाम साइकेल सब अच्छी इन द सेंस एनर्जी गोटे फॉर्म रा गोटे फॉर्म केमिति जाउची जो मिनरल्स केमिकल्स गोटे फॉर्म रू आ गोटे फॉर्म केमिति जाउचंदी बाहरला सिना समुद्र सेठी वर्ष वर्ष लक्ष 5 लक्ष वर्ष पर कोठी ना कोठी सेटा आम देह रे गोटे सेल हेगी थी आ 5 लक्ष पर बाघ देह रे गोटे सेल हेगी थी तमाम कथा कोठी ना कोठी साइकिल प्रोसेस रे कथा केमिकल रिच एनवायरनमेंट है साइकिल पड़ले जिंस क्लियर हो केमिति भाबरे हेड कार्बन डाइऑक्साइड किबा सल्फर आसी आम देह रे निश्वास प्रश्वास रे मिसुची किबा पत्थर रे मिसुची वगैरह वगैरह कथा है सिलेबस को कंपेयर करिवो सब जगह रे कोन थिला एठी कोन अछि बेसी लेखला तुम सुविधा रे नल तुम क्वेश्चन Sir. आज्ञा मैडम हिंगंतु volcanic eruption एमने ओशन भीतर लाइफ भी डेस्ट्रॉय न हले भी आपनकर ऑफ कोर्स सेठी कोठी ना कोठी इंपैक्ट तो पकेइबो काई पकेइबो नहीं यार जे जगह रे जो जगह रे एक्चुअली आपनकर मनकर किछ उडे मनकर आपनकर कोराल कहि दियंतु किबा फिशिंग सेंटर कहि दियंतु बा जो प्लांटन फाइटो प्लांटन कहि दियंतु जहां भी थिला ना काई और से जगह रे कंटिन्यू आपनकर वोल्केनिक रहइबो हॉट टेम्परेचर बढ़ी जवन आ टेम्परेचर मिसमैच हेले हमर वार्म ब्लडेड एनिमल कोल्ड ब्लडेड एनिमल बहुत सारा अछि मनुष्य गोटे वार्म ब्लडेड इन द सेंस हमर टेम्परेचर हम एडजस्ट कर पारे हिमालय उपरु जे हम भाविदा नै आसु एठी ठंडा बढ़ियो से अनुसार हम एडजस्ट करियो बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल से माने टेम्परेचर टिके डिफरेंस हेले से मरि मरि माछ देखुना माने बाहर रखना से रहिबे ହେଲା से बेले एक्चुअली जो प्लांटन फाइटो प्लांटन अछि से मानको प्रॉब्लम क्रिएट होबनी काई होबनी हबन एक्स्ट्रा हेब या फिर नल से जागा छाड़ी के पळे जी अलगा आड़े ମୁଁ ତ ବାଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇନି ନା କି ନା ଏଇଠି ଭାଇ ସାହେବ ରହିବ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି ଏମିତି ନାହିଁ ଯିଏ ଯାଇପାରିଲା ମୁଭେବୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ମୁଭେବୁଲ ପଳେଇଲେ ଯିଏ ନଟ୍ ମୁଭେବୁଲ ଇମୁଭେବୁଲ ସେମାନେ ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ବିଚାରା ମଲେ କଣ ମ୍ୟାଡାମ ओके सर ओके हाइड्रोग्राफिक कर्व ऑफ द अर्थ सरफेस कथा कह जो कथा मु आपन कहउतली कि भाई साहब समुद्र ऊपरे इन द सेंस इन माने सी लेवल ऊपर को जि हमें ये कथा कहबा हिमालय कथा कहबा एते विचार अछि जे तळु कथा कहबा डेप्थ रे कि मेरियाना ट्रेंच से केते अछि तार गोटे ग्राफ जदि बनेबा हम तळु को केते अछि पृथ्वी ऊपर केते अछि तो सेटा हाइड्रोग्राफिक कर्व बोली कहबा This is the graph of the area of the earth surface above and given elevation of the depth below the sea तमाने पृथ्वी पृष्ठ बाबू रहला मनकर कोन रहला हमरो ये रहला कोन माउंट एवरेस्ट रहला हिमालय रे तेस्ता को हम ग्राफ नवा इति तळु रहला मेरियाना ट्रेंच ताको नवा कोठी ना कोठी या हाइट ठारू जति भी रहइबो या हाइट अधिक या हाइट केते रहइबो एडी हिमालय रे 8848 मीटर तळ वाला केते रहइबो 11022 मीटर ग्राफ करते This is the graph of the area of the earth surface above the given elevation. Elevation माने height कथा कहै और depth माने trench कथा में ये माउंट एवरेस्ट कथा कहै ये मेरियाना ट्रेंच कथा माउंट एवरेस्ट रा अधिक किछ हाइट नै मेरियाना ट्रेंच रा किछ गभीर नै above and below sea level it may be observed from the height of the mountain peak Mount Everest मन रख दो क्वेश्चन वाला पकड़ and the depth of the ocean जति मेरियाना ट्रेंच कथा हो जति means the average elevation of the exposed land is 840 meter average depth of the ocean is 380 माने कोठी ना कोठी तो आपनकर हाइट टा रहउची कम रहउची डेप्थ रहउची अधिका रहउची आमे भाबुची कोन नै पृथ्वी बदे आ पहाड़ पहाड़ देखाउ ऊपर से देखा भितरिया किछ नै रे बहुत सारा एंती रफ स्ट्रक्चर प्लस गभीरिया भी बहुत अछि
एरियाना ट्रेंच रे एमे मते बहुत सारा फिल्म अछि आपण हॉलीवुड रे एबे भी बहुत सारा एक्चुअली अननोन फैक्टर समुद्र एमकी समुद्र पैसिफिक ओशन बहुत सारा अननोन पैसिफिक ओशन भीतर पुणी मैरियाना ट्रेंच ता भीतर जगह पहुंचे असंभव प्रकार का ता भीतर बहुत सारा एक्चुअली एनालिसिस रिसर्च मध्ये अछि मोर आवश्यकता नहीं यदि आपण इंटरेस्ट थांती जाई भी सर्च करी मिल जो गुडा प्रकार अननोन तथ्य मजा मध्ये आसी जो जानी टेम्परेचर ऑफ द ओशन टेम्परेचर ये बहुत बड़ जिनस परीक्षा पकौछ है क्लाइमेटोलॉजी से फास्ट पढ़ेली क्लाइमेटोलॉजी सहित कनेक्शन अच्छी सब आड़ी जो जो कथा क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है टेम्परेचर आग पछ हो सूर्य कौन के एपट सेपट ये कथा सब कनेक्ट हम से फास्ट फास्ट तुमको अधिक समय लगे छोट मोट सब्जेक्ट बुझापी जो तुम बेस लाइन क्लीयर हो जाओ तुमको आगू टे स्पीड रे गाड़ी चलने सुविधा दैट इज द रीजन ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ହଉ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରେ ତମର ଗୋଟେ ବେସ୍ ଗୋଟେ ପିଲର ପଡ଼ିଗଲେ ନା ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ତୁମେ ଯାହାହେଲେ ଜମ୍ପ କରି ଟାଣି ନେଇ ପଳେଇଯିବ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଦେଖିଥିବ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଖତରନାକ ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରିବ ଯାହା ହଉନଥିବ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବାକୁ ନ ହବ ସେ ଆପେ ମନେ ରହିଯିବ ସେଇଭଳିଆ କଥା ମାଇଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବା ପାଇଁ ମୂଳରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇକି ତାପରେ ଆଗକୁ ଚଲେ टेम्परेचर ऑफ द ओशन absorb more than 80% solar radiation of course ଜାଗା ଅଧିକା ଯେହେତୁ ଓସେନ सरफेस अधिका तो टेम्परेचर पड़ो जो सी तो नब ना सी है कथा कह मोर ओवर ओशन हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द मोर हीट ओशन एक्चुअली कहना स्पेसिफिक हीट जो वाटर रो अधिका माने कौन माने जल अधिका समय रे गरम हब अधिका समय पर्यंत ठंडा हब नाही दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक यूनिट मास गरम हवा केते लागुची जल सेटा अधिका माने जल बहुत लेट रे गरम हब बहुत लेट रे ठंडा हब सरफेस स्थल भाग जल्दी गरम है जल्दी छाड़ीदेव कथा से मिसमेच तो आप साउथ ईस्ट मनसून नॉर्थ ईस्ट मनसून हो सब कथा ना सेमती हाँतानी कारण पृथ्वी पृष्ठ गरम हो गला तिबेतान प्लेट आगू चलला कथा बट से ये गरम है भाई साहब इंडियन ओशन से ठंडा है ये गरम हवा स्टार्ट है मिसमेच है टेम्परेचर दैट इज द क्रिएशन फॉर द यू नो लो प्रेशर हाई प्रेशर से मिसमेच होची मोर सर गोटे फिंगर सर गोटे गोटे एरिया गले पानी पूरा जल्दी गरम हुए से हां गोटे गोटे डिग्री तापमात्रा थिबो गोटे गोटे एरिया हां गोटे गोटे एरिया गले पूरा पानी लेट रे हुए सर मैं लेट रे परफेक्ट क्वेश्चन पचार छ क्वेश्चन यूपीएससी रे मध्ये या क्वेश्चन आसी सारी छी प्रैक्टिकल यूजेस भुवनेश्वर पानी आ हेलो ठीक है यार की आंसर दबो दियो बाबू मृत्युंजय बाबूंकर आंसर किए दबो से बाबू कहउछन जे हमर एरिया भीतर मध्ये गोटे गोटे जगह गले पानी गरम आउटर जगह गले पानी ठंडा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पानी गरम एंड पानी ठंडा दियो बाबू आंसर पैसा आंसर या भीतर ओ माने कहतु मैडम माने कहतु सर माने कहतु बोल नहीं कौन ना धरिया पड़ी वॉलंटियर हो ना चाकरी तमें ना मु तुम पचारि तुम कर संगीता सेनापति ना दवा संगीता सेनापति मैडम बाबू कहवा आंसर जानी वेरी गुड बढ़िया आंसर सब आई डोंट गोटे बेस्ट आंसर मुह खोलिया चेष्टा कर भूल हेले किसी असुविधा नहीं बाबू भूल हेले ये तो सांग मैंने हसी हसले कौन है हां सर कौन पे कहले पानी रो पीएच अलग अलग थाए पानी रो पीएच अलग पीएच अलग गोटे ठीक है जहाले किसी आंसर तो आसिला देखो जहाले किसी आंसर सुबला विषय बुको सर पानी रो डेप्थ भी अलग थाए सब जगह बिल्कुल ये भी आंसर आसीबो ठीक कथा कहले गोटे एमती समस्त आंसर मिसे दे लास्ट आंसर बाहर पड़ो देखो बेले क्लास रे समस्त पचारिबो 8 10 जन 15 प्रकार आंसर देबे ताको मिसे दबो सही आंसर हेतियो पानी रो डेप्थ कथा बढ़िया आंसर मिलेला गोटे अब हमर का पूछे रे जण के को टेम्परेचर सब जगह समान पड़े टेम्परेचर सब जगह बस परफेक्ट आंसर गोटे हला गोटे दीटा आंसर मिल गलानी डेप्थ गोटे पड़ी गला
ଆଉ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡେ ସବୁବେଳେ ଠିକ ଠାକ ପଡେ ନାହିଁ, ଏ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ମିଶେଇ ଦେଇ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ, ପାଣିର ଲୋପାମୁଦ୍ରା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମ୍ୟାଡାମ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଟିଚର ମ୍ୟାଡାମ। सर वाटर को जगह अधिका अब्सॉर्ब करे सन को तार रेस को और को जगह कम थाए सर। ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ଯାହା ତରଫ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ହଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର କୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ଅଧିକା ଖରା କମ ଖରା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ हाँ ଆନ୍ସର हाँ ହେଇପାରିବ। ହଁ ଠିକ से ଅଛି, खरा वर्षा रे से जेति की वाटर को जगह रे किते अधिका अब्सॉर्ब कला जति ବିଲକୁଲ ହଁ सनराइज को सेठी टिके गरम रे। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ କିଛି ଭଲ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସେଠି ଜଣେ କିଏ କହୁଥିଲେ सर पानी रो क्वांटिटी सर गोटे जगह कम पानी थी से जल्दी टिके गरम है ହଁ ଠିକ କଥା, अधिक एरिया रे थिले टिके टाइम। परफेक्ट ଏଇ ତ ଆନ୍ସର। ବାବୁ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମିଶେଇଲେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ସେଟା ମିଶେଇଦେବା ଆମେ ଠିକ କଥା ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ହୁଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇକି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମମାନଙ୍କୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ତମର ସୋଲାର ରେଡିଏସନ କୋଉଠି କଣ ଅଧିକା ହଉଛି କୋଉଠି କମ ହଉଛି, ଏରିଆ କୋଉଠି ଛାଇ ଅଛି କୋଉଠି ଖରା ଅଛି, କିମ୍ବା ସେଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ରିଜନରେ କଣ ତମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗାଡି ଘୋଡା ଅଛି କି ଏକଦମ ପୁରା ଇଏ ଅଛି, କିମ୍ବା ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ ହେଲା, ଏଇଟା ଯୋଉ ପାଣିଟା କଥା କହୁଛ ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛି କି ନର୍ମାଲ ପ୍ଲେନରେ ଅଛି ହେଲା, ଏସବୁ କଥା। ପ୍ଲସ ତମର ସମୁଦ୍ର ପାଖ ପାଣି ନା ଫିର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗଡିଆ ଭଳିଆ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ଅଛି, ଚାରିପଟରେ ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ ଅଛି, ପୁରା ହଟ୍ ହଉଛି ଗରମ ହଉଛି, ତାର ମଝିରେ ପାଣି ଟିକେ ଅଛି ହେଲା, ଏ ସବୁ ତମାମ କଥା ଯଦି ମିଶେଇବ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାର ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ୟା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପକେଇଛି ୟୁପିଏସସି क्वेश्चन तो मत ओपीएससी एथिरे पकई दिला इनडायरेक्ट क्वेश्चन या रिलेटेड एक्चुअली लैंड मास हैला भूमध्य सागर कथा कह बेस्ट एग्जांपल मेडिटेरियन सी रो तमे जदी टेम्परेचर देखिबो हैला कोठी ना कोठी तुमको अधिका मिलिबो, कोन पा अधिका मिलिबो एक्चुअली जो लैंड मास होता पाखा पाखी रीजन अछि, लैंड मास जल्दी गरम हो जिवो, जल्दी गरम हो जने से गरम होता पाखा पाखी पानीटा खुलम खला समुद्र पूरा, सूर्य आसिले ही गरम हम, सूर्य पड़े ठंडा हम, ताकू के एपट सेपट करार ना। भूमध्य सागर को एपट सेपट करने जगह अच्छी कौट जगह अच्छी एपटे आफ्रिका रहा सेपटे यूरोप रहा एपटे एशिया रहा समस्त कौन ना कौटे घेरिकी रही हिटा मिसिब पुणी बाहर मिसिब बाहर से टेम्परेचर एक्चुअली वेरिएशन अधिका इन कंपेरिजन कौटू खोला समुद्र जो पासिफिक ओशन नहीं पारे आटलांटिक ओशन छोट सेन्स रे पचार जो बाबू पचारा बट बड़ सेन्स रे करके पकईदेला परीक्षा। ओके हाँ सर मैडम, आ गोटे एडिशन आज्ञा आज्ञा मैडम कहना एडिशन ऑफ फ्रेश, हाँ एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर, हाँ से मतलब ठीक कथा कह, हाँ आप से कथा कहते एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर मान समुद्र नदीर मुहँ से पड़ी, नदीर मुहँ से पड़ी सी आनी फ्रेश वाटर पकेब ये एक्चुअली टेम्परेचर मिसमैच हम, ठीक कथा कहते से आंसर कहते ना अलग कौन पचार पचार हाँ विंड डायरेक्शन और वाटर बॉडी रो डायरेक्शन डिपेंड करे छी वाटर टेम्परेचर बिल्कुल बिल्कुल वैरी करे। बिल्कुल बट सर मोर गोटे आज्ञा आज्ञा क्वेश्चन तप्त पानी रे हॉट वाटर स्प्रिंग कथा हाँ कहाँ पे ये नॉर्मल कथा तो वाटर क्रॉस सेक्शन कथा कह देखो मुझे पढ़ाएनि मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ आप पृथ्वी भितर भितर जी ना गरम आप मिले सीधा कथा आप जानी बोधे गाँव सब मंजी फंजी जो सीड्स गुड़ा भितर पोती दिखती माटी खोल भितर पोती दिखती गरम हुए है तो एक्चुअली अधिका बाट जी जो जिओ थर्माल एनर्जी कथा कहूँ आप पृथ्वी पृष्ठ जिते तलू तलू जी कौटी ना कौटी आपको से टेम्परेचर इनक्रिज कर आमर गोटे वाटर टेबुल अच्छी तेणु से गाँव से ट्यूबवेल पका जानते आपंकर कूओ खोला हो सब कूओ खोला हो सर आ गोटे मोर सेई को ऊपर थिला आज्ञा आज्ञा कहना सर जो हम जनरली खरा दिने जेते भी पानी गरम तो बट कुओर रो जे कोनसी पानी आले सर ठंडा थाए गाधई पड़िबे तो सेटा कोन हाँ 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 कौन वो पानी ता संगे संगे स्टोर्ड ग्राउंड वाटर से टेम्परेचर बाहर और बाहर गरम जो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल से कथा बट ये माने ये पानी गरम हॉट कहली परा कहूँ टिके खाली गोटे सेकेंड शुणु
वाटर टेबल अच्छी ओके वाटर टेबल अच्छी जो वाटर टेबलटा आम जो भावुचे कि सतरे टेबल भाया बोधे अच्छी एकदम पूरा फ्लाट सरफेस अच्छी पृथ्वी पृष्ठ भितर जोटा कि आम ट्यूबवेल पकाउछु तेणु ट्यूबवेल मानकर आम पकाउछु गोटे जगह देखिए आप कहे 40 फुट्रे आप पानी आसीगला आउ गोटे गोटे जगार आप देखिए ढेंकानाल अनुगुल जगह पाखापाखि बहुत बाट 100 फुट गला बेलू पानी आसो पथर फथर पड़े सब पानी तेणु ये मानिक चलिए जे वाटर टेबलटा फिक्स नुहे कौ जगह अधिकार कौ जगह कम आस बुझीगला कथा तो जो पानीटा एक्चुअली आसूची जो जगार आसूची फॉर एग्जांपल मनकर आमर जानिचे कौन ना पृथ्वी पृष्ठ भितर को गले कौन गरम अच्छी जो वाटर टेबुलटा अच्छी मनकर से वाटर टेबुलटा जो जगार एक्चुअली हट थिला गरम थिला सेई जगार ही आसिकी को आसूची क्रॉस सेक्शन माने पृथ्वी पृष्ठ विभिन्न प्रकार ढलाणिया उंचाणिया अच्छी जो पानीटा मनकर से जो बड़ जो जो कथा कहूँ कौन आपंकर हट जगह ही आसूची क्रॉस सेक्शन हो जुगु पृथ्वी पृष्ठ उपरको से छेद कला छेद कला पानी पिच पिच बाहर या फिर ना कूह भाया करदेले जहाँ भी से यार बाहर जेहेतु से गरम जगह ही बाहर पाटा फर एक्जामपल आपंकर मन पानी अच्छी लुहाटा गोटे गरम लुहाटा पकेबे भितर वाटर हिटर कथा कहूँ वाटर हिटर पकड़े पानी गरम होना से भाया से गरम जगह हो पानीटा अच्छी तो गरम बाहर आपको जियोथर्मल एनर्जी ना आपको जियोथर्मल एनर्जी कहते जियोथर्मल एनर्जी हेले आउ टिके आपनको डीपली पशिया पड़ो भितर को अधिका आपनकर टेम्परेचर दरकार ये टेम्परेचर आराम से आपने तो हाथ छुई पार्टी एथिर एक्चुअली आमर सेतिकी आमर टर्बाइन घूरिया भाया कैपेसिटी हो पारे ताको जदि हाँ अलग किसी केमिकल्स यूज कराए कि कम टेम्परेचर रे बॉइलिंग पॉइंट पर्यंत पानी की निया से जिन कराए पारे बट जियोथर्मल हेवी गरम आसे पानी तो अच्छी फर्मुला अच्छी प्रोसेस अच्छी क्लास रे मते कहबी क्लास रे अच्छी बट ये कॉन्सेप्ट मानिक चलो माने এটা ন্যাচারাল কি ম্যানমেড बिल्कुल नेचुरल है मैनमेड का है ন্যাচারালি ন্যাচারালি नेचुरल नेचुरल ओके एक्चुअली मेन कथा है वाटर टेबुलटा क्रॉस सेक्शन हो जाए कौ जगार गोटे फिक्स नुहे ना जार उचा कौ जार नीचा तो ସେଇଟା जो वाटर टेबुलटा आसी ସେଇଟା मनकर गरम जगार आसी कारण पृथ्वी गरम अच्छी ना से गरम जगह कौन गरम पथर हो छंदी गरम जगार आसला पानी गरम है तो आम भाव गरम पानी कौट आसला कथा ओके मोर ओवर ओशन हैव द सर आज्ञा आज्ञा ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଚାରିଲି ବେଶ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ବି ପାଇ ପାରିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ମୋର ଖାଲି ଯୋଉଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଥିଲା ତ ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ପାଣି ପିଉ ଅନ୍ୟ ଏରିଆରେ ପାଣି ପିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି କୋରାପୁଟ ପାଣି ପିଇଲି କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣି ପିଇଲି ହୁଏତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକକୁ କୋରାପୁଟ ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକକୁ କୋରାପୁଟ ଲୋକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣି ପିଇଲେ ଫଟିଯାଏ ଏଟା ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ନା ପାଣିର କଣ ଇଏ ରହୁଛି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ମୋର ଟିକେ ଖାଲି ଡାଉଟ୍ हाँ ना सहीटा ठीक अच्छे बुझे तुम जेटा कौच बेले बेले पानी टेम्परेचर मिसमैच जुगुर कि तुम बॉडी जी एपट सेपट हो से जिनस हो पारे भी बेले बेले पानी तुम टेम्परेचर एपट सेपट हो पारे तुम गोटे जगह आउ गोटे जगह जाऊच तुमर भी मैं कि बॉडी गोटे दीटा जुगुर गलानी ओके चलो तापर एते साइंटिफिक एनालिसिस करें कि ये नहीं ओके moreover ocean have the capacity to absorb the more heat but the temperature is not uniform throughout the ocean due to various reason कहली किसी कथा जो है तो सबू जगह रे एक्चुअली हेले टेम्परेचर समान होबनी कारण गोटे जगह केमिति भाव रे स्थल भाग सहित मिसी जी स्थल भाग खोला मिसी जी ना इंडियन ओशन भलिया पूरा हमने गभीरिया है मिसी जी ये तमाम सब कथा रे धीरे धीरे आगु गले मते पढिबा सम फैक्टर्स है तो लाटिट्यूड कथा केते लाटिट्यूड अच्छे सूर्य जो पड़ुन से अच्छी ना या फिर पोलर रीजन अच्छी मिड लाटिट्यूड या फिर हायर लाटिट्यूड 90 डिग्री पाखापाखि अच्छी पानी जगह अच्छी डेप्थ समुद्र बाबू किए जन कहला एते गभीर रे पानी अच्छी से कोस्टाल एरिया कि नुह मैंने स्थल भागर जो टेम्परेचर ता भीतर मिसुची कि नहीं कह समुद्र मध्य गाधेला बेले बेले गाधेब समुद्र पूरा पाखक जो पानी आसुव पानी टिके जस्ट तुमको गरम लगे जी भितर एकदम समुद्र भितर आराम से बुड़ी समुद्र भितर रही कौटना कौट तुमको ठंडा लगे कोर्स है जो जगह एक्चुअली स्थल भाग सहित मिसी टेम्परेचर तार बढ़ुची ना कम हेले भी बढ़ ना लाटिट्यूड कथा कहूँ इक्वेटोरियल latitude in the equatorial the more heat in the polar region the due to the direct sunlight latitude माने इक्वेटर रीजन ले हमें जानते हला
इक्वेटर इक्वेटर रीजन अधिका गरम हम पानी ये एरिया ट्रॉपिकल रीजन जदि आम पोलार रीजन जावा ये कम गरम हो कारण सूर्य किरण ये तेरछा पड़ुची ये कौन पड़ुची डायरेक्ट पड़ुची सीधा कथा प्रिवेलिंग विंड कथा कही पवन बहुत बड़ भूमिका पवन बहुत बड़ भूमिका विंड डायरेक्शन ट्रेड एंड आंटी ट्रेंड विंड मुझे पढ़ी प्रेशर बेल्ट समय से कथा रिपीट मार मन ना देखिए विंड डायरेक्शन लार्जली एफेक्ट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर मनकर तुम गोटे लुहा गरम कर गोटे जगह रख फैन आगे रख आ गोटे जगह खाली रख जो फैन चलुची से जगह लुहाटा जल्दी ठंडा हो ना हेनी एक्जाक्टली से भाया कथा कह गरम अच्छी पवन चलला से जगह ठंडा हम जो पवन न चलुची से अधिका गरम रहा सीधा कथा यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर कथा कहला मुझे कहली मेडिटेरियन सी एग्जांपल देली एमती भाव में लैंड वाटर भितर डिस्ट्रीब्यूशन due to more land in the northern hemisphere than the southern hemisphere so the northern hemisphere ocean will be more heat than the south northern hemisphere स्पेशली जब आम भूमध्य सागर कथा कहवा या फिर इंडियन ओशन कथा कहवा ये कंपैरेटिवली टेम्परेचर अधिका रही आम साउदर्न हेमिस्फीयर या फिर साउथ पैसिफिक ओशन या फिर साउथ आटलांटिक ओशन कथा कहू कारण साउथ हेमिस्फीयर तुम लैंड मास कम रही इन द सेंस कंटिनेंट कम रही जलभाग अधिकार यहाँ पर इनडायरेक्ट कंफ्यूजन चलो मुझे रखी तू नेक्स्ट क्लास जी पढ़ से मैपटा जो चित्रटा देली हम से चित्रटा करके मत पठेब पर्सनाल जो व्हाट्सएप रे से पठेब देखी कौन सुविधा असुविधा कौन पचार